Salam alaikum, marhaba bikum fi qanatkoum Fait Maison. Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre chaîne Fait Maison. Aujourd'hui, je vous propose un très bon dessert, des petites tasses à la crème de vanille et aux fruits. C'est très réconfortant et très bon. Allons-y, on va commencer tout de suite la recette. اليوم إن شاء الله راح نجيب لكم وصفة جديدة وهي فناجل البسكوي معمرين بكريمة الفانيلا وتاني بالفاكهة. تحلية رائعة جدا وبنينة بزاف. نتكلوا على ربي سبحانه ونبداو الوصفة تاع اليوم. Comme d'habitude, la liste des ingrédients en détail sera à la fin de la vidéo. كيما العادة المقادير مضبوطة تلقاوها في آخر الفيديو. Dans un saladier, j'ai le beurre mou. Je vais le travailler avec une cuillère. في إناء هنا عندي زبدة طرية راح نبدأ نخدمها غير بالمغرفة. J'ajoute aussi le sucre glace tamisé. من بعد نزيد السكر الناعم مغربل. Une petite pincée de sel, قرصة ملح. Je mélange bien. Il faut bien faire entrer le sucre glace dans le beurre. هنا نخلط مليح ونحاول ندخل مليح السكر الناعم في الزبدة. Je change la cuillère par le fouet car je le trouve pratique. هنا نستعمل fouet parce que جاني سهل على المغرفة. Ensuite j'ajoute un œuf et je mélange bien. من بعد نزيد حبة بيض ونخلط مليح. Je rajoute un jaune d'œuf, نزيد صفار بيضة. Une bonne cuillère de vanille liquide, مغرفة كبيرة تاع فانيلا سائلة. Ensuite, j'ajoute la farine, بعد نزيد الفارينة que je vais tamiser اللي راح نغربلها. J'ajoute aussi le cacao amer, من بعد نزيد الكاكاو المر. Je mélange le tout. هنا نخلط كلش. Ensuite, je transvase ma préparation et je vais essayer de la couvrir. من بعد نحي الخليط تاعنا ولا العجينة من الإناء ودوكا راح نحاول نغطيها. Ensuite, je réserve la pâte au frigo pendant 1 heure pour qu'elle refroidisse bien. من بعد نحط العجينة في الثلاجة لمدة ساعة باش تبرد مليح. Pour préparer la crème pâtissière, je mets le sucre dans une casserole. للكريم pâtissière ندير السكر في كسرونة. Un jaune d'œuf, صفار حبة بيض. Je mélange à l'aide d'un fouet. نخلط بالفouet. Ensuite, j'ajoute la maïzena, بعد نزيد النشا. Puis après, je verse le lait, بعد نضيف الحليب. La vanille, vanilla. Je mélange, je mets sur le feu jusqu'à ce que la crème s'épaississe. نخلط كلش ونديرهم فوق النار حتى الكريمة تاعنا تتقال. Puis après, à la fin, j'ajoute le beurre. مع الآخر نزيد الزبدة. Je mélange bien, نخلط مليح.
Je transvase ma préparation dans un bol. هنا نحط الخليط تاعي ولا الكريمة في بول. Je couvre au contact, je la laisse refroidir à température ambiante, après je réserve au frigo. نغطيها بالكونتاكت، نخليها تبرد بدرجة حرارة الغرفة، بعد ندخلها للفريغو ولا الثلاجة. ما باتا بيان refroidi، العجينة تاعنا بردت مليح. Je coupe une petite partie de la pâte et je la réserve au frigo. Je vais réaliser des poignées avec. نقطع جزء صغير من العجينة ونحطه في الفريجيدار. Je mets l'autre partie de la pâte entre deux papiers cuissons. نحط الجزء الثاني تاع العجينة ما بين ورق الطهي كيما راكم تشوفوا. Je l'étale bien à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. هنا نحلو مليح بالحلال. Puis je mets la pâte bien étalée 10 minutes au congélateur. من بعد ندير العجينة اللي حليتها مليح في المجمد لمدة 10 دقائق. ما pâte a bien refroidi، العجينة تاعي بردت مليح. Je retire délicatement le papier cuisson. هنا نحي غير بالعقل ورق الطهي. Je réalise des cercles à l'aide d'un emporte-pièce. هنا ندير دويرات بالطابع كيما راكم تشوفوا. Je réalise aussi des petits cercles. هنا ندير دويرات صغار تاني. Je les retire délicatement sans les casser et je les mets de côté. نحيهم غير بالعقل بلا ما نكسرهم ونحطهم بجهة. Je dépose le petit cercle dans la base de mon moule à sphère. هنا نحط الدويرات الصغار في القاعدة تاع المول تاع السيليكون. Ensuite, je prends un grand cercle que j'ai coupé sa moitié comme ça et je le dépose dans mon moule. نجيب دويرة كبيرة تاع عجينة نقطعها بالموس بجهة ونحطها في المول كيما راكم تشوفوا. N'hésitez pas à rajouter un petit peu de pâte si vous en avez besoin pour combler le vide. إلا شتو عندكم فراغات في الوسط ولا زيدوا شوية من العجينة اللي فضلت لكم وعمروا بها. Je continue à faire cette opération avec tout le reste de mon moule et je reviens vers vous. نكمل ندير نفس العملية مع باقي الدويرات تاوعي في المول ونعاود نولي لكم. Je réserve 10 minutes au congélateur، نديرهم 10 دقائق في المجمد. Pour la deuxième partie de la pâte que j'ai laissée tout à l'heure, je l'étale à l'aide d'un rouleau. الجزء الثاني تاع العجينة اللي خليتها مع الأول نحلها بالحلال. Ensuite je fais des lamelles، بعد ندير شرائح بالموس. Je réalise des petites poignées. هنا ندير يدين صغار تاع الفناجل. Quand je finis, je laisse refroidir au frigo. Ensuite, je fais cuire dans un four préchauffé à 170 degrés pendant environ 10 minutes. كي نكملهم كامل ندخلهم يبردوا مليح، من بعد نطيبهم في فرن مسخن على 170 درجة لمدة 10 دقائق. La pâte a bien refroidi. Je retire l'excédent de la pâte à l'aide d'un couteau.
هنا العجينة راهي بردت مليح كيما راكم تشوفوا. نحي الزيادة تاع العجينة كامل بالموس. Ensuite, je remplis le dessus par le riz. Vous pouvez mettre autre chose si vous voulez. من بعد نعمرها بالروز. تقدروا ديروا حبوب أخرى إلا عندكم. Je préchauffe le four à 180 degrés. Ensuite, je les fais cuire à 170 degrés pendant 15 minutes. نسخن الفرن تاعي على 180 درجة. من بعد نطيبهم على 170 درجة لمدة 15 دقيقة. Après 15 minutes passées au four, je retire le riz avec le papier cuisson et je continue à les faire cuire toujours à 170 degrés pendant encore une fois 15 minutes. بعد ما طابوا 15 دقيقة في الفرن نحي الروز بورق الطهي ونكمل نطيبهم على 170 درجة لمدة 15 دقيقة واحدة أخرى. Et là, je fais monter la crème entière à l'aide d'un batteur électrique en rajoutant une cuillère à soupe de sucre. ودوكا نطلع الكريمة الكاملة بالباتور électrique ونزيد مغرفة كبيرة سكر. Je prends la crème pâtissière et je la mélange bien à l'aide d'un batteur électrique. Comme ça, elle devient plus lisse. هنا نجيب la crème pâtissière ونخلطها بالباتور électrique هكا تولي lisse. Ensuite, je verse toute la crème fouettée sur la crème pâtissière et je mélange bien à l'aide d'une spatule. من بعد نفرغ كامل la crème fouettée على la crème pâtissière ونخلطها مليح بالسباتول. Je transvase la crème dans une poche à douille et je réserve au frigo. ودوكا الكريمة تاعنا نديرها في بوش à douille كيما راكم تشوفوا ونحطها في الفريجيدار تبرد. Après refroidissement total, je badigeonne mes biscuits avec du chocolat fondu. بعد ما برد معانا البسكويت دوكا ندهنو كامل بالشوكولا دايبة. Sans oublier de coller la poignée. بلا ما ننساو نلصقو اليد تاني. À la fin, je garnis ma tasse avec la crème. مع الاخر نعمر الكاس تاعي ولا الفنجال بالكريمه. J'ajoute des petits morceaux de fraises. نزيد قطع صغيره تاع الفريزه. Je remplis avec la crème. هنا نعمرها بالكريمه. De la confiture de fraises pour plus de gourmandise. هنا نزيد المعجون تاع الفراوله من الفوقه باش تجي بنينه. J'ajoute par-dessus des fruits. من الفوقه نزيد لها الفاكهه. Voici le résultat final de la recette d'aujourd'hui. C'est un dessert très très bon et super gourmand. Ça donne envie de remanger encore. Si vous avez apprécié la recette, n'hésitez pas de liker la vidéo et de la partager. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous donne un rendez-vous dans une prochaine vidéo Inch'Allah. Et je vous dis salam. هذا هو الشكل النهائي تاع الوصفة تاع اليوم. إن شاء الله تكون عجبتكم. إذا عجبتكم ما تنساوش تخلوا لي لايك وتبارطاجيو لا فيديو. تشتركوا في القناة إلا مازال ما اشتركتوش. نعطيكم موعد في فيديو قادم إن شاء الله. ومع لي غنقولكم سلام.